Bienvenidos. Welcome everybody. Nos sentimos muy felices que están con nosotros en esta tarde. We're so happy to have you with us today. Church family, we're so blessed to be able to come into your homes again. Thank you for allowing us in. Familia Casa de Pan, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares para poder compartir estos momentos con ustedes. Los que nos visitan, tal vez por primera vez, gracias por estar con nosotros. Those of you who are probably visiting us for the first time, we are so thankful that you're with us today. So let's go ahead and we're going to begin. Let's begin with a word of prayer, and then Amy is going to lead us in some time of worship. Vamos a empezar con un tiempo de oración, vamos a orar, y luego Amy nos va a acompañar en un tiempo de adoración. All right? Muy bien, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por ser quien eres. Father, we just want to thank you for just being who you are. Gracias por ser un buen papá. Thank you for being just a wonderful father, a wonderful dad. Gracias, Padre, por enviar tu Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for us. Si hay alguien que sabe lo que es el sufrimiento, tu Padre lo sabes. If there's anyone who knows what it is, Father, to suffer, it's your Son, Jesus Christ. You had to watch him be nailed, abused, and nailed to a cross. Tú tuviste que ver, Señor, a tu único Hijo amado ser escarnecido y atado a una cruz y clavado. Pero gracias, Señor, que lo hizo por nosotros. Thank you that he did that for us. Padre, venimos aquí y queremos que tú seas exaltado. Father, our time together here, we want you to be glorified. We want you to be exalted. We want all the attention to go to you because you're worthy of all our praise and honor. Queremos, Señor, que tú seas glorificado porque tú mereces toda nuestra adoración y toda nuestra honra y gloria hacia ti, Padre. Bendice a tu pueblo. Bless your people. Bendice a nuestra nación. Bless our nation. Señor, conforta y consuela, Padre, donde sea necesario, Padre. Please comfort and encourage, Lord, wherever it is necessary. Families that are hurting, familias que están dolientes ahorita, Padre. Anímalos, confórtalos, comfort them, and strengthen them. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. In the name of our Savior Jesus Christ. Amen. Acompáñanos con estos cantos que vamos a cantar. Para la honra y gloria del Señor. We're just going to worship the Lord. Join us for a little time as we worship the Lord. Si tú llamas hoy, Él contestará. Si lo buscas hoy, lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, oh Santa de Dios. Cantad con gozo a nuestro Dios. Cantad
cantarle al Señor. Oh, it's wonderful to be able just to sing to the Lord. Deseo obedecer y adorar. At your feet we fall, sovereign Lord. We cry holy, holy. At your feet Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Let the world around me fade away. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you, for I desire to worship and obey. Señor, y acércame a ti, házmelo mundano olvidar. Y abrázame, Señor, y acércame a ti. Deseo obedecer y adorar. Deseo obedecer y adorar. Deseo obedecer y Qué hermoso es alabar al Señor. How wonderful, beautiful to be able to worship the Lord. Thank you for sharing those songs with us today. Familia, hoy vamos a terminar, por fin, el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Today, we're going to finally finish chapter 2 of 2 Thessalonians. And what a amazing, what a marvelous chapter that was. Qué capítulo tan maravilloso. Pablo les recordó que no estaban pasando ni para nada experimentando el día del Señor. He reminded them that they were not going through the day of the Lord, nor would they ever. También les reafirmó el hecho que ellos serían arrebatados con Cristo antes de estos años terribles que ocurrirán aquí en la tierra. And he reaffirmed the fact
that they would be raptured to be with Jesus before those terrible days would happen here on earth. Les equipó con evidencias para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, informándoles de 3 señales que ocurrirán antes del día del Señor. And Paul also equipped them with information, evidence, to be able to push back against false teachers, informing them of 3 signs that would take place before the day of the Lord. También les dio atributos para poder identificar al anticristo. And he gave them attributes, characteristics, signs that would identify the Antichrist. En los últimos 3 versos, Pablo termina con algunas palabras de ánimo para los tesalonicenses. And in the last 3 verses, Paul just ends with a few words of encouragement for the Thessalonian believers. Let's start. Vamos a empezar con el verso 13. Let's begin with verse 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord. Cuando Pablo oraba, él daba gracias a Dios por los tesalonicenses. When Paul prayed, he couldn't help but thank God for the Thessalonians. Él les recuerda que eran amados por el Señor. He reminds them that they were loved by the Lord. Medite un poco en esas palabras. Just let that sink in for just a few seconds. Tomaría la eternidad para poder comprenderlas. And it will take eternity to be able to comprehend that He loves us, que Él nos ama. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He says, for I am convinced, Paul says to the Romans, that neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, height, nor depth, nor anything else in all of creation will be able to separate us from that amazing love of God that is in Christ Jesus our Lord. Oh, that's just amazing. It's beautiful. ¿Y por qué debía darle gracias a Dios por ellos? Why should he give thanks to the Lord for them? En el verso 13, Pablo les va a decir por qué y cómo. Luego en el versos 14 al 17 le va a decir para qué. In verse 13, Paul will tell them why he gives thanks to the Lord for them. And in verses 14 through 17, he'll tell them what for. La segunda parte del verso 13, second part of verse 13. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Because God chose you as firstfruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. En esta segunda parte del verso 13, Pablo les dice que él daba gracias a Dios por ellos, porque habían sido, dice, escogidos, dice la segunda parte del verso 13. Paul says that he thanks the Lord for the Thessalonians because God chose them. En el tiempo de Pablo, habían 2 grupos de personas en la iglesia, los judíos y los no judíos, o los gentiles. In Paul's day, you had 2 groups of people in the church, the Jews and the non-Jews, or the Gentiles. And I guess today it'd be the same. Y sería lo mismo hoy. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, en Génesis 12, le dijo que serían benditas en él todas las familias o las naciones de la tierra. When God made his covenant with Abraham in Genesis 12, he told him that all the peoples on the earth would be blessed through him. Dios estaba refiriendo a un descendiente de Abraham, a Jesús el Mesías, quien atraería a todas las gentes a sí mismo cuando estuviera levantado, o fuera levantado en la cruz, perdón. God was referring to one of Abraham's descendants, Jesus, the Messiah, who would draw all people to himself when he would be lifted on the cross. Con el paso del tiempo, los judíos, y desafortunadamente, los judíos empezaban a creer que ellos habían sido llamados por Dios exclusivamente.
And as time passed, the Jews began to think that they had been called by God exclusively. Pero cuando Pablo predicaba, él decía, ya no había judío ni griego y que todos eran uno solo en Cristo Jesús. But when Paul went around preaching, he would say that there is neither Jew nor Gentile, for both groups were all one in Christ Jesus. Esta fue una de las razones que Pablo era tan aborrecido por su mismo pueblo, los judíos. This was one of the reasons Paul was so hated by his own people, the Jews. Entre la iglesia había un grupo de creyentes llamados los judaizantes. And within the church were a group of believers called the Judaizers. Cada vez que Pablo salía de una ciudad donde había establecido una iglesia, los judaizantes dentro de la iglesia y tal vez por fuera mostraban sus verdaderas intenciones. And whenever Paul left a city where he had established a church, the Judaizers who were already in the congregations or were from without would show their true colors. Contradecían las enseñanzas de Pablo diciéndole a los gentiles que antes que pudieran ser verdaderos cristianos tenían que primero adoptar costumbres y prácticas judías. And they would contradict Paul's teachings by telling the Gentiles that they would not become true Christians until they adopted Jewish customs and Jewish practices. Cuando Pablo les dice a los tesalonicenses en el verso 13 que habían sido escogidos, yo creo que era una advertencia sutil para los judaizantes que ya estaban dentro de la iglesia. And when Paul tells the Thessalonians in verse 13 that they had been chosen, it was a subtle warning to the Judaizers in the church of Thessalonica. Pablo quería que supieran que los creyentes gentiles habían llegado a ser parte del cuerpo de Cristo, igual que los creyentes judíos, por gracia, mediante la fe. And Paul wanted these Judaizers to know that Gentile believers had become part of the body of Christ the very same way the Jewish believers had, by grace through faith. Y que todos eran uno en Cristo. And that they were all one in Christ. Enseguida, Pablo les dice que habían sido escogidos desde el principio. En la Nueva Versión Internacional, en inglés, traduce esta frase en inglés como primicias. Next, Paul says that they had been chosen as first fruits. Cada año, entre los meses de marzo y abril, realmente en esta época, en este tiempo, temporada, los judíos apartaban y dedicaban las primeras cosechas al Señor como una manera de agradecerle. And every year between March and April, pretty much this time right now, the Jews set apart and dedicated the first harvest of their crops to the Lord as a way of thanking Him. Pero también lo hacían como un acto de fe o de confianza. But they also did this as an act of faith or of trust. Cuando ellos apartaban las primicias de sus cultivos, le estaban diciendo al Señor que le iban a confiar no solo las primicias, sino las secundicias y las tercericias, etcétera, si puedo decirlo así, más tarde en la temporada de la cosecha. And when they set apart the first fruits of the harvest of the Lord, they were trusting in Him to provide not just their first fruits, but their second fruits and their third fruits, etc., later on in the harvest season. Creo que Pablo simplemente les está recordando el hecho de que un año antes, durante las 3 semanas que estuvo con ellos allí en Tesalónica, ellos fueron los primeros creyentes o las primicias en la ciudad en entregar sus vidas al Señor. Y eso lo pueden ver en Hechos 17. I believe Paul is simply reminding them of the fact that a year or so earlier, during the 3 weeks he was with them there in Thessalonica, they were the first believers or the first fruits in the city to give their lives to the Lord. You can find that in Acts 17. Se llevaron la peor parte del abuso para que otros secundarios pudieran venir tras ellos y abiertamente proclamar su fe en Jesús. They took the brunt of the abuse so that others could come behind them. They could have the courage to say yes to Jesus as well. Enseguida, Pablo les dice que habían sido escogidos. Mira lo que dice el verso. Para salvación. Next, Paul tells them that they were chosen to be saved.
La palabra salvación en el idioma original está en tiempo futuro. The phrase to be saved is in the future tense. Está diciendo Pablo que no eran salvos en el presente? Was Paul telling them that they weren't saved when he wrote this letter to them? La obra de Dios para salvarnos abarca nuestro pasado, presente y nuestro futuro. God's work of salvation in each and every one of us lives in our lives is in the past, in the present, and in the future. Fuimos salvos de la penalidad del pecado en el pasado. We were saved in the past from the penalty of sin. Somos salvos del poder del pecado sobre nuestras vidas en el presente. And we are saved from the power of sin over our lives in the present. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado cuando estemos en el cielo con Él. And one day we will be set free from the presence of sin when we are in heaven with the Lord. No hay que olvidar el contexto de este capítulo, hermanos. And let's not lose sight of the context of this chapter. Los falsos maestros le estaban diciendo a los tesalonicenses que no habían sido salvos o rescatados en el rapto de la iglesia y que estaban pasando por el día del Señor, o sea, la gran tribulación. False teachers, let's not forget, were telling them that they missed being saved in the rapture of the church and that the persecution that they were experiencing was the day of the Lord, or the tribulation. Pablo corrige el error cuando les recalca que la iglesia será arrebatada y después empezará el día del Señor aquí en la tierra. Pero ellos estarían a salvo con Jesús en el cielo para siempre. And Paul corrects the error by reminding them that when the church is raptured on the day of the Lord, then the day of the Lord will begin here on earth. But that they will be saved or rescued, or they'll be safe in heaven with Jesus forever. La obra final de la salvación de Dios en nuestras vidas serán nuestros cuerpos glorificados, totalmente libres de la presencia del pecado por toda una eternidad. And God's amazing final work of salvation in our lives will be our glorified bodies, completely free from sin, will be in heaven with the Lord for all eternity. Amen. Ahora Pablo continúa diciéndoles que serían salvos de la ira de Dios derramada durante la tribulación debido a algo que tuvo lugar en un momento dado. Now Paul goes on to tell them that they will be saved from the wrath of God poured out during the tribulation because of something that took place at a given moment. En ese momento maravilloso, Dios hizo algo y ellos también hicieron algo. And at that wonderful moment, God did something, but so did the Thessalonians. Primero, les menciona lo que Dios hizo. First, he tells them what God did. Pablo dice que fueron escogidos mediante, dice el verso, la santificación por el Espíritu. Paul tells them that they were chosen through the sanctifying work of the Holy Spirit. La palabra santificación es una palabra teológica que simplemente quiere decir apartar o distinguir algo. The word sanctifying is a theological term that simply means to set something apart. Cuando era niño y cuando mi madre me servía mi platillo favorito, ella, si puedo decirlo así, santificaba el mole, los frijoles y el arroz en el plato. When I was a kid and my mom would serve my favorite dish, mole, she would sanctify or set apart the mole, and then the frijoles or the beans, and then the rice. Y se veía muy bonito todo el platillo santificado. And it was a sight to behold, that plate all sanctified. ¿Y saben lo que yo hacía con ese platillo santificado y bonito? Que ella me había servido todo bonito. And do you know what I would do with my mom's beautiful, sanctified plate that she would serve me? You probably did the same thing when you were a kid. Tal vez ustedes hicieron lo mismo. Yo lo revolvía todo antes de comérmelo. I would just mix it all up before I ate it. Pablo les dice a los tesalonicenses que Dios hizo una obra especial al separarlos para Él por medio de la obra del Espíritu Santo
en sus vidas. And Paul tells the Thessalonians that God did a special work by separating them or sanctifying them to himself by the work of the Holy Spirit in their lives. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo le encanta presumir o elogiar a Jesús. Did you know something? The Holy Spirit loves to brag on Jesus. Es como si le dijera al Padre, Padre, mira, aquí está Larry. It's like he tells the Father, Father, look here. Sé que este Larry es un completo imbécil, pero debido a que tu Hijo Jesús murió en la cruz para pagar la pena por sus pecados, lo he apartado para ti. The Holy Spirit says to the Father, I know Larry's a total jerk, but because your son Jesus died on the cross to pay the penalty for his sins, I have set him apart, or I have sanctified him to you. Luego dice, y el recibo final de esta transacción para Larry es la resurrección de tu Hijo amado Jesús. And then he says, and the final receipt of this transaction for Larry is the resurrection of your son Jesus. Entonces el Padre dice, Larry, ven acá. And then the Father says, Larry, come here. And Larry looks around like, are you talking to me? Y luego Larry responde y dice, ¿puede ser que me estás hablando a mí? Y luego el Padre dice, sí, estoy hablándote a ti. And the Father says, yeah, Larry, I am talking to you. Creyente, el Espíritu Santo hace todo eso por nosotros. Believer, the Holy Spirit does that for all of us. Pero a nosotros nos toca hacer algo que el Espíritu Santo no puede hacer. We must do something too. Something that the Holy Spirit can't do. Mira lo que dice la última frase del verso 13. Look at the last phrase in verse 13. Somos escogidos por la fe en la verdad. Por la fe en la verdad. The New Living Translation, la Nueva Traducción Viviente dice que somos escogidos por creer en la verdad. We are chosen, the verse says, through belief or trust in the truth. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, para merecernos este increíble regalo de la salvación. Now, don't mistake it, that we don't do anything to deserve this amazing gift of salvation. Pero queda en nosotros, creerlo o no. But we do choose to believe it or not. Nos toca decir, yo creo que esto es verdad y acepto este regalo de salvación. We get to say, I believe, I trust that this is true, and I receive this gift of salvation. A nosotros nos toca recibir el regalo o rechazarlo. And it is our choice to receive the gift or to reject it. Pero había otra razón que Pablo estaba agradecido a Dios por los tesalonicenses. But there is another reason Paul was grateful to the Lord for the Thessalonians. Let's look at verse 14. Miremos el verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus. Cuando Pablo les dice en el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, les está pidiendo que reflexionen sobre esas 3 semanas que estuvo con ellos en Tesalónica. When Paul says he called you to this through his gospel, he is asking the Thessalonians to reflect back on the 3 weeks that he was there with them. Ellos escucharon el evangelio, las buenas nuevas que Pablo les predicó, y ellos lo creyeron. You see, they heard the gospel that Paul preached to them, and they believed it with all their heart. Pero miren por favor lo que Pablo les dice en la primera parte del verso. A lo cual os llamó. A lo cual os llamó. But please, look at what Paul tells them in the first part of verse 14. He called you to this.
to this. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando les dice a lo cual? What is Paul referring to when he says to this? ¿A qué habían sido llamados? What were they called to? Recuerda el contexto. Let's remember the context. Pablo los lleva al verso 2, donde Dios les recalca de tener que experimentar el día del Señor. Los rescata de tener que experimentar el día del Señor. Paul takes them all the way back to verse 2, where they are saved or rescued from the day of the Lord. En el contexto, esto es lo que habían sido llamados. A esto era. In the context, this is what they are called to. Pero ¿cómo serían rescatados del día del Señor? But how would they be rescued from the day of the Lord? La respuesta lo tenemos en el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. We have the answer in verse 1 concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo aquí? Todos ya deberíamos saber. And what is Paul referring to here? Every one of us should already know. Se está refiriendo a ver qué? Rapto de la iglesia, correcto. And what is he referring to? He's referring to the rapture of the church. La última parte del verso 14 parece unirlo todo. Porque dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. And the last part of verse 14, it seems to tie everything together. He says, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Piénsalo, just think about it. ¿Cuándo participaremos de la gloria de Cristo? When will we participate in the glory of Jesus? Recuerda, hemos sido salvos de la pena del pecado, del poder del pecado, y un día seremos rescatados de la presencia del pecado. Remember, we've been saved from the penalty of sin, from the power of sin in the present, and from the presence of sin in the future. Un día recibiremos nosotros, igual que Jesús, cuerpos glorificados. And one day, just like Jesus, we are going to receive our own glorified bodies. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? And when is this going to take place? ¿Cuándo vamos a recibir estos cuerpos glorificados? When are we going to get them? En el rapto de la iglesia, at the rapture of the church. Entonces, ¿cómo deberían responder a todas estas increíbles palabras de aliento que Pablo les dio? So how should the Thessalonians respond after hearing all this amazing encouragement from the Apostle Paul? Verso 15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Verse 15, so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. Primero les dice Pablo, estad firmes. First, Paul tells them, stand firm. Unos 12 años después, Pablo le escribiría a Timoteo diciéndole en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. About 12 years later, Paul would write a letter to Timothy and tell him in 2 Timothy 2:22, flee the evil desires of youth. Pero aquí, Pablo les está diciendo que hay algunas cosas que debemos pararnos y firmemente defender. But here Paul is telling the Thessalonians that there are some things they need to defend with every inch of their body, in every part of them. ¿Y qué era lo que deberían defender? And what was it that they needed to stand firm for or defend? Iba a ser crucial que retuvieran, dice el verso 15, la doctrina que habían aprendido de Pablo. It would be crucial that they hold fast to the teachings Paul had passed on to them. La persecución la habían podido aguantar de afuera. They were able to endure persecution from the outside. Pero nuevamente, no hay que olvidar el contexto. But again, we can't forget the context. Tristemente, el golpe más duro
les vino desprevenidamente desde adentro de la misma comunidad cristiana. And sadly, they got blindsided by those from within the Christian community. El grupo de falsos maestros les estaban diciendo que había llegado el día del Señor. Remember, a group of false teachers were telling them that the day of the Lord had already come. Y Pablo les está recordando que la única manera que iban a poder hacer frente a estas y otras falsas enseñanzas iba a ser reteniendo la palabra de Dios que Él les había enseñado cuando estuvo con ellos y lo que Él les había escrito en la primera y esta segunda carta que Él les envió. And Paul is reminding them that the only way they would be able to confront false teachings would be with the Word of God that He had taught them when He was with them, as well as the words in the first letter and in this second letter that He sent them. Alguien dijo, si no estamos dispuestos de defender algo, seremos engañados por cualquier cosa. Someone once said, if we don't stand for anything, we will fall for anything. Padres, es tan importante pasar a nuestros hijos y nietos las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios que nosotros hemos aprendido. Gracias a Dios, algunos de nosotros desde niños recibimos el legado de la palabra de Dios. Parents, it's so important that we pass on to our children, to our grandchildren, the truth taught in the Word of God that has been passed on to us. And some of us are so blessed to have been given the legacy of the Word of God. No podemos depender en los maestros del ministerio de niños y ministerio de jóvenes, aunque admiramos esos ministerios. And we can't depend on the children's ministry leaders and teachers or youth ministry teachers to do that. We admire their work and their ministry. A fin de cuentas, padres, es nuestra responsabilidad. And when it is all said and done, parents, the Lord's going to make us responsible for that responsibility. Pablo termina este capítulo con una oración para los tesalonicenses. And Paul finishes the chapter praying for the Thessalonians. It's a beautiful prayer. Es una hermosa oración. Versos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. That He would encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Cuando Pablo oraba, él rogaba que Jesús y al Padre por ellos. When he prayed, he interceded to Jesus and to the Father on their behalf. Fijémonos en la generosidad del Padre y del Hijo. And check out the generosity lavished upon the Thessalonians and upon you and me by the Father and the Son. Verso 17, verse 16. Jesús y el Padre nos aman. Jesus and the Father, they love us. Nos dan consuelo eterno. They give us eternal encouragement. Nos dan buena esperanza por gracia. They give us hope by grace. Verso 17, verse 17. Confortan nuestros corazones. They comfort our hearts. Y nos confirman o fortalecen. And they also strengthen us. ¿Y para qué hace el Hijo y el Padre todo esto por nosotros? And why does the Son, and why does the Father do all of this for us? Esperan que nuestras palabras y nuestras acciones sean buenas o beneficiosas. And they expect that our words and our deeds be good or be beneficial. Buena doctrina debe siempre expresarse en buenas obras y en buenas palabras. Good doctrine must always be lived out in good deeds and good words. Ya para concluir, antes que los tesalonicenses recibieran esta carta de parte de Pablo, estaban desanimados, estaban desesperanzados. And before the Thessalonians received this letter from Paul, they were really discouraged and they felt hopeless. Después de haber leído esta carta, me imagino que las palabras de Pablo encendieron en ellos un fuego ardiente
para compartir de la venida de Cristo con otros. Maranatha querían compartir con todos. But after having read Paul's letter, they must have been on fire to share the coming of Jesus Christ with others. They're going around saying, Maranatha, Maranatha. Qué grandiosas noticias e inmensas esperanzas tenemos en Cristo. Brothers and sisters, what amazing news. The good news, the gospel. And what immense hope we have in Christ. Pero no podemos guardarlo para nosotros mismos. But we can't keep it to ourselves. Si no has recibido a Cristo como el único que te puede liberar del futuro día del Señor y el juicio de Dios, yo te invito, amigo, que tomes esa decisión hoy. And if you have not received Christ as your deliverer from the future day of God's wrath, the day of the Lord, the day of judgment, I invite you, I beg you to please make that decision today. Tú tienes que creerlo y tú tienes que poner toda tu confianza en Él. And you must believe Him, and you must believe this word, and you must believe His promise, and put all of your faith in Him. El Señor está tocando la puerta, and the Lord is knocking on the door of your heart. El Señor busca que tú abres tu corazón y lo invites a entrar. And He is asking you to open the door of your heart and to allow Him to come in. Vamos a tomar un tiempo, vamos a orar. Let's just pray. Primeramente, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Este capítulo fue increíble. Lord, thank you for your word. This chapter was just mind-blowing, Lord. It was awesome. Señor, queremos orar por aquellos que no te conocen. Lord, we want to pray for those who don't know you. Padre, que hoy pueden abrir su corazón. That they could open their heart. Decir, Jesús, entra en mi corazón. That they could say, Jesus, enter my heart. Sea mi Señor y mi Salvador. Be my Lord and Savior. Perdona mis pecados. Forgive all my sins. I'm a wretch. Yo soy un despreciable. Ayúdame, Señor. Lávame. Wash me and cleanse me. Oh, amigo, my friend, if you prayed that, He has entered your heart. Jesus dwells in you. Si has orado eso, el Señor está en ti. Tú eres parte de la familia de Cristo. You are now part of the family of Christ. Pero también, Señor, oramos por nuestros líderes en nuestra comunidad, en nuestra nación. We also pray for the leaders of our country, of our community. Señor, dele sabiduría. Lord, please give them wisdom. Para los enfermos, Señor, we pray for those who are sick, Father, that you would heal. Que los toques, Padre. Sánalos. Señor, también pedimos por los seres queridos y aquellos que han perdido familiares, seres queridos de este coronavirus. And Father, we pray for those, Lord, who have lost loved ones to this coronavirus. Oramos también por todos los pastores y las congregaciones alrededor del mundo, Señor. All around the world we pray, Lord, for all the pastors and all the congregations. Lord, we pray for those, Lord, who have lost jobs. Oramos por aquellos que han perdido sus trabajos. Señor, ahora parece que las cosas van a descansar, Padre, las pautas de la cuarentena poco a poco. And it looks, Lord, that they're going to begin to undo the quarantine and allow the shutdown to end and people little by little to go back. Father, please open doors. Abre puertas para aquellos que han perdido sus trabajos. Señor, queremos orar los unos por los otros. Father, we want to pray for each other. Lord, right now in my mind, I picture our congregation sitting in front of me. Padre, yo ahorita, Señor, me imagino ahorita en mi mente dónde se sienten todos ahí en la congregación. Y Señor, por ellos yo oro individualmente. And I pray for each of them, Lord, independently, individually. Bendice sus hogares. Bless their families. Cuida de ellos. Provee por ellos. Provide for them. And watch over them. Señor, te damos muchas gracias. Lord, we love you so much. Damos toda la gloria y honra. We give you all the praise and glory. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Muy bien. Gracias. Thank you, everybody. Nomás quiero
hacerles saber que durante esta semana ustedes van a estar recibiendo el boletín, se los voy a textear. Those of you know, I'll be sending you the bulletin for this week. I'll send it to you in a text so you could see what we're, para que puedan ver lo que vamos a estar haciendo esta semana. So you could see what we're going to be doing this week, right? So we have a lot of things going on and God's doing some amazing things. Tenemos mucho que hacer y el Señor está haciendo grandes cosas en nuestros hogares. He's doing some wonderful things in our homes and our families. So we look forward to being in touch with you via Zoom. Esperamos verlos pronto en Zoom cuando tenemos nuestras reuniones, when we meet together. El Señor les bendiga. God bless all of you. We love you so much. Chris, Eric, and Amy, we just love you guys. We love you all. Chris, Eric, Amy y yo los amamos mucho y los queremos mucho. El Señor les bendiga. God bless you all.